Praise God. Amen. So we welcome those of you who are visiting us for the first time. Iti presensya ni Apo Diyos kanayon nga adda isuna iti panagtignay na, and that is what we seek. Hante ko mga umay nga we go through the motion, nakaprogram yan, dalawang fast, dalawang slow, santo agdag pray, haan ko malang nga kasday kakabsat ngem. No may tayo ket adda ko ma DJ panang tarigagay tayo nga marikna tayo iti presensya na kitagtimek isuna ket mabalbaliwan tayo pay nga lalalo, just like the prayer of Pastor Dwayne itatay. God is coming back for a prepared church. Amen? And we can be prepared through His Word. Babayan ti panakatransform tayo, iti sa una. So, wow, praise God. Okay? Ado digiti announcements. Kids camp. Mabalin yun nga ipalista digiti anak yo or apu ko yo. Makikoordinate kayo to kadigiti teachers iti Sunday school. Thank God for them. They work also, they have full-time job Monday to Friday, and yet they take time to teach. Habang we're having this adult church itoy, there's also a kids church happening, EJ Rooms, EJ Likod, and we thank God for our volunteers. We thank God also for our, if you, nuhan nyo amo, tinagan na, digiti team tayo, iti, ang nagkanta tata, we call them the oldies and yet goodies and powerful, yeah. We've been with church. Dating a batch kakabsat, those you saw, they've been with the church for more than 35 years. So we were young people, and thank God tao sa saran pa lang ni Apo Diyos isuda. Amen. Praise God. Mapantay ti pa nagkararag for the word of God. Lord, your word is truth. Heaven and earth will fade, as you said, O God, whatever we see with our naked eyes, agpukaw danto amin, ngem digiti sa ket pudno. Suruan na kami nga rod, nga agtakder ka digiti sa mangan iti sa ipangpangro na iti sa biruken mi iti sa ngamin ti sa ket sika. You sent your word, and healed, O God, ko na, made us whole, soul, body, and spirit. Sibibiyag ka. You are the living word, O God. Ito na kami basain iti saom, iti Biblia. Haan mi lang nga basain ti letters, but we read you, O Lord, iti timek mo, iti kinasyasinnom, iti pan nakabalin mo. Nga mangbalbaliw kada kami, mangpakired kada kami, that we may remain steadfast and strong in the middle of the crisis, O God, and personal troubles that our families, O God, may have gone through or going through, O Lord. Agyaman kami, Apo, sikat pagsandagan mi. As we sang earlier on, we run to you, for your words are true, O God. Your words, O Lord, are true. You have the word of truth. You are the living word. You are truth, O Lord Jesus. Even Pilate asked, what is truth? But he did not go on seeking the truth. But we want to go further, O God, and know you in your word, O God. Tapno uray no anya dagiti mapasamak iti biyag mi, pagtakderan mi dagiti sasaom, ngamin saan munto nga pagtalikudan dagiti saom. So teach us this morning, encourage us, and empower us. So God, agyaman kami, Apo, dagiti dawat mi tinagan ni Apo Jesus. Amen. So, I have entitled today's lesson, kanakman lesson, takasla panursuro, the power of the spoken word. Ni Apo Diyos, inikan na tayo amin, ti pan nakabalin, nga ag-create iti sound, okay, iti word. Ure ti aso minokwa, no? We have this Shih Tzu. Kasta lang agsasao. Kasi ada letter M, letter N na nukwa, letter R. Ada pa'y letter I na. Among them, ket iso na tayo medyo kasla maawatam. Han lang nga dati sign language iso na, or bark. Kasla lang ada some syllables na. One time, I think this was in January, dati na pan mi pag-pray in dedicate nga balay or apartment, nga pagyanan iti member tayo, it's on the third floor. So, ije veranda na, we're looking down, tumamtamdag kami,
Ket it's, I think, sa third floor, parang mga nasa 30 feet drop no kwadeta, yeah. So, tumamtamdag kami, relax nak lang. Ada pa'y fish pond, idi karubada, nga ada koi fish na, ket kung kuna kidi kadua kidi kwa, parang nagmayat ti agbing, pwede ka pa'y agbing dito yan ya. Di palubos da ya. From here at nangato, and yet pwede ka nga agfish. Yeah. And then, relax kami kasi matanawagam, makitam digite da do mga bantay, you can overlooking Lawag City, di yan me. And nakalinak pa kajay. And then suddenly, imbaga di kaduak, nagamak ayan hinang kunana. And then suddenly, I was so relaxed before she said nga nagamak. Ngayon, after nga imbaga na nga nagamak, nakariknaak iti amak. Nagsunod ak basit, and then napagsasaritaan mi no daduma ora siya kada ko mati ibatok from second floor kasla pati jay bagik ket sumurot kasla maten nagka. So but my point is before nga imbaga natin nagamak haanak na amak. I was relaxed, enjoying yakit kitak digi jay ikan ijay fish pond iti abay na nga balay, and looking at the surrounding dadam makitam nga hill, mountains, trees. But something changed idi imbaga na nga it's kind of scary ninang ko na. Then I began to feel scared kas maamakakon nga tumamdag. If the word of man can affect iti panagpanunot tayo how we see things, like there was words can try to either affirm you or make you doubt, question you. Like one time, ag-assess kami ngamin na kwan by Monday, hantay nakita ni Kastoy. Then, adamay sa nga member, I was very sure nga nakita kadeta nga Sunday. But because I heard something like, parang awan isuna, then I began to, ay baka nga rodhaan ko nga nga idikalman nga nakita. At first, I was very sure nga nakitak iso na the Sunday before or the day before that. But the moment adaning ibaga nga, parang awan iso na. Then I began to doubt, DJ assurance nga na kanya ko, siguro the other Sunday nga ron. So you see the power, iti mangigan tayo, how it affects iti panagpanunod tayo. And no ti sao ti tao, ket mabalin na nga baliwan when no apektaran ti panagpanunod tayo. How much more the power of the Word of God into no manggigan tayo, into no kanen tayo, into no utuben tayo, ket balbaliwan na tayo, tapno iti kasta ket agbalin tayo pa nga napigpigsa. Amen? So this morning, kitain tayo kakabsat. In Genesis, kunana ijay nga, God made the heavens and the earth. In fact, the first thing yung baga niya po Diyos kapag nag-create na, let there be light. He just spoke. The Bible does not tell us nga inusar na tiima na to create light because there was just darkness. But the moment God spoke, let there be light. At the power iti pan nakabalin niya po Diyos, and so light came into being. God said, tayo nakita tayan, by His Word, nag-create isuna. And so this morning, we'd like to see talong abanag, the Word of God. This morning, we see it as the authoritative Word, the creative Word. Nasusundan mo ako, Herlan? Nasa slide 3 na ako. And the transformative Word. Okay, tapno. At first, inunak ko maiti creative kasi mas imunang yung cat no ko isuna. Mas kayat ko nga act on the Word of God. Let the Word, ano yun? Meow. Okay lang. Meow. Yeah. Okay, but I want us to act, not meow, but act. Okay, so the Word of God is authoritative. That means it has the final say. Isukuma iti adaan ti otoridad, haan nga, into no i-question mo, ket agtakder isuna. Uray no, anyat ipaspasangom nga pang-question na, like tatamadama iti hearing, an impeachment, okay, ada witness, nga try da i-discredit, okay, ada the testimony na, kaya datayo, we are the witnesses, we are supposed to testify of God, so datayo met ag witnesses, iti word of God. But, kas ko na iti sasao ti Apo,
as people try to discredit iti maysa nga witness no kwa tapno agpabor kadakwada, the world may try to question the authority of God's word, but the word of God is authoritative. It can stand on its own. Uray no anat pamayam balbaliwem, uray pay no anat panang contestor mo, agtak there. It is the final authority. It is creative, it is transformative. Mapantayo jay umuna nga kunana. The word of God has authority or authoritative. Kahit nga sawen, DJ nga rod, iso na ti final. Dito nga picture, anat makita yung picture, ito'y ni Apo Jesus Ken. Di kita disciples. Anat nangyari? This is a story of the storm. Okay. Babut-buteng daunay idikwa. Adda ni Apo Jesus, he was at peace. Yes. Adda iti storm nga suddenly imay kadakwada. Ket kastaunay iti buteng da. But the moment the Lord Jesus spoke, nga kunana, peace, be still. Ket nagtal na iti daluyon. Nagtal na iti angin. Mabalin nga dada paglasasatan tayo itatang kasla bagyo iti uneg tayo. Adda digitay mang parubrob iti emotions tayo, iti panunot tayo. But even as the Lord Jesus, with His word, He said, He spoke, iti bagyo, iti daluyon kanapigsang angin. Be still. Peace, be still. I pray nga ti sauna, inton no uglasat tayo kadig iti bagyo iti biyag. When anyaman tatang mangmangted iti turmoil iti biyag tayo. Mabalin nga recently, when madamang aglaslasat tayo kadig itoy. Mapantay iti sauna. Kat ko na tayo, the word of God says, the word became flesh. Ti sauni Apo, ni Apo Diyos nagbalin nga lasag babaen ken ni sinot nagbalin nga lasag nga sao ti Apo ni Apo Jesus. It is with us and we can speak. We can take this word of God. Peace, be still. Adda pan nakabalin iti sao ti Apo. Ijay Matthew chapter 8:16 kunana, when evening came, itikat madamati ministry ni Apo Jesus, mamalay-balay. Okay? He goes from different towns, homes. When evening came, many who were demon-possessed were brought to Him, and he drove out spirits with a word. Nagtimek isuna nga nang bugtak kadagiti, dakes nga espiritu, demonyo. Ket adtoy nga nagtulnog da ken kuana ket inagasan na digiti inyegda ken kuana nga masakit with a word. Isu nga nasisitang amwen tayo digiti sao ti Apo tapno inton no ibalikas tayo isuda kadigiti bihag tayo, ibalbalikas tayo ti pannakabalin ni Apo Jesus because God and His word, they are one. God is who He says He is. God is who He says. No anya ti imbagana, isuna, dayjay. Idi intimek na, idi inawat ti, every time nga awaten tayo, when no tagikoen tayo, utuben tayo ti sao ti Apo. Actually, ti utuben tayo, dayjay kinapudno ni Apo Diyos kada tayo. Haan lang nga letra dagitoy, nga i-process iti panunot tayo. Ngem ket di, isuna ti Apo iti anges, isuna ti Diyos ti anges. So every time nga tagikoen tayo dagitoy, haan lang nga agtimek, agtrabaho, ti sao ti Apo iti panunot tayo, when iti bagi tayo, uray pay iti kararwa tayo. Haan lang nga iti panunot ken kararwa tayo, ngem uray pay, kadigiti laslasag tayo. Ket isuna ko nana, inagasan na digiti inya si degda ken kuana, with a word, nagtimek isuna. May kadua, so nakita tayo, ti sao ti Apo ket adaan iti turay, when pan nakabalin. Iso iti final author, when authority iti biyag tayo. Amen? Teko na ako, pag debatyan mi, good debate naman, itay anak ko, the moment nga sao ti Apo, iti ipakita ken kuana, kunanan,
who can contest the Word of God? Ti sao ti Apo, iti final authority. It has the final say. May kadwa, the Word of God. Iso nga kayat apay nga isurok isarsaritayan tayo dayto itatanga bigatap no maawatan tayo nga nasisita iti panagadal ti sao. Haan lang nga iti church, ang kailangan mangan ti sao iti Dios iti church. Ijay balayo mangan kayo. Maminano tayo nga mangan tagmalem, pamiga, tag merienda, do nga talo nga merienda, talo nga main meals, ano. So no hantay nga mga nagkapsot tayo. Kasjay met, maawatan tayo ko maapay nga nasisita nga adalan tayo ti sasa o ti Apo. Ngamin, isuna ket adaan ti pan nakabalin. No kayat tayo, if we want to be the church that will stand strong in these last days, we need the Spirit and the Word. Kasi no kuna tayo, agbalansa daytoy. Tadadagi tayo mangibaga nga, as the Spirit leads lang. Kasano na ka nga idalan ti Espiritu, no saan mo amo iti kinapudno ti sao ti Diyos. Idi imbaga ni Apo Jesus, I am going back to the Father, and I will ask Him to send to you the Helper. He will remind you of everything nga insurok kada kayo. To remind is to maipalagip kada tayo, datin nga nangigam, weno na amwam. Anang arod ti ipalagip mo, no saan mo met, nga amu pay lang, di ba? So, dasken nga maamuan tayo, adalin tayo, digiti tapno, into no agkasapulan tayo, ipalagip ti nasantuan nga Espiritu. No, anya, iti pagkasapulan tayo, anya nga area, is it physically, is it emotionally, is it financially, is it spiritually, ti amin nga banag, is it the way we conduct our affairs, no kasanong tayong itratar, digiti kanegosyo tayo, digiti kliyente tayo, digiti agserserbi nga nabababa kada tayo, although kaniapo Diyos agpapada tayo, awan nabababawan nangat nga to, amen? Kadigiti mas ubingem da tayo, ammo tayo tot aramiden tayo, inton no, ipalagip tinasantuan ng Espiritu, digiti inadal tayo nga sasauna. So, takunana, it is creative by the word of the Lord. Kas kunana, iti Psalm 33 verse 6. Magas gustuak no kadito, by the word of the Lord, the heavens were made. Their starry host by the breath of His mouth. Nagsao ka, adaanges. Okay, aditi nangigak nga teaching idi kwa nga. Actually, no kano, idi daw matoy aganges, tinagan ti Diyos tayo ket, Yahweh. Idi daw mo tayo ti umanges, ti mo na nga imbaga tayo ket, ket uray inton no, agsubli tayo ken kwa na imatangak idi kwa, ti last breath ni tatang ko. The moment I told him, Tata, adaituyan ni Apo Jesus, ken dagiti angheles na iyawid dakan. Kinita na, ket ko na. So, itiudahan mo na, umuna nga anges tayo, Yahweh. Maudi, isunan to paylaeng. Babaen iti anges na, babaen iti sauna, binukel na, dagiti amin, nga makita, at dapan nakabalin, iti sa una, nga agpataod, uray dagiti awan. Taawan dagiti banbanag idi, awan pa'y iti lawag, awan pa'y iti tumatayab. He just said, let there be. Mapasamak nga rod nga, agtubo dagiti kayo. Amin nga adda bukel na, tapno isot pangananda. Mapaadda, dagiti tumatayab, kenamin nga animal. Dato ilang ti special nga, create nang imuna, pinorma na, but still with the breath of His mouth, naggapu, nagtaod ken ko, even the sound, His spoken sound, His spoken breath. Kuna ni Isaiah 55 verses 10 to 11, kas iti tudo, ken iti niebe, okay, snow, aggapuda iti langit. Okay, amutay sa amin met English na yan. May atin na nalaklaka ba sa icon, ya? As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it
without watering the earth, and make it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth, kunan Apo Diyos. Kas iti panagtudo, umay ti tudo, tapno iti kastaket sibugan na, iti daga, tapno iti kastaket lumangto. No summer, brown, dagiti banbantay, wenno dagiti hills, wenno dagiti kapanagan. Inton no mangrugiti tudtudo, anat agbalin nga kolor dan? Agbalin nga green. Kunana, kas iti tudo, haan nga agsublihan nga ag-evaporate, aging gana nga dina sibugan, ket pagbalinan na nga agtubo, ken agbad, wenno agbungan ton, dagiti mulmula. Kas jaymet iti saok, it will not return to me without fulfilling the purpose for which I sent it. Kuna niya po Diyos, into no idiinted na ti sasaon na kada tayo, at the purpose na digitoy. Iso nga ayaten tayo ti sao ti Apo, ngamin inted na nga adda panggepen na ti biyag tayo. Ag-create iti something kada tayo. Babaen iti sasaon na, makreate iti biyag kada tayo, makreate iti kinaanos, kinamanagayat, kinamanakawan, iti nasursuro tayo ti sao ti Apo, anat kunana, mamakawan ka kadagiti, nakabasol ken ka. Ajay lesson me, agis schooling kami ngamin, some of us, lima kami yata, agis schooling tato may Banggep Missions. Kung na di speaker mi derabi, the Christian religion, ket iso iti actually kasingpetan. Iti amin. Yeah, isuro na nga, inton no, alaen da keng ka, daytay badom, ited mon tupay tay balabal mo. Inton no tong paenda ka, iti right mo, itayam tupay tay left mo. Awan sa bali, nga pamating agisuro iti kastoy. Nilaeng Apo Jesus. Ket no dumawat da keng ka iti maysa, ya ited mo pa iti dua. No dawaten na makipagnaka keng kadakwada iti 1 mile, you go with them the extra mile. Ket digitoy nga sasao ti Apo, iti panangadal tayo, panangan tayo, ken panang tagikwa tayo, bukelen na kada tayo, iti na Christian one, nga galad, the character, the Christ-likeness kada tayo, amen? That's why no makita tayo nga, sometimes sa digiti sharing nga, tsak manamuta, tsak met lang ma-overcome ti kastuyan nga ugalik. Eat more of the Word of God. Ngamin adapan nakabalin na, iti panpanangan, iti sasaw ni Apo Diyos, buyugan, iti Espiritu. Kenta may ikatlo, kakabsat, the Word of God is transformative. So, agpadpada detoy, baliwan na ka, ag-create kan ka, iti kabarbarong alanga, weno kababalin mo, i-transform na ka. Isaiah chapter 43 verse 19, kunana, see, I am doing a new thing at the barong aramidek iti biyag mo. Ni Apo Diyos saan nga gaputa nangaramid ti baro idi ket dayjay laeng tinagpatigaanan. Kalpasan nga mga ramid ti baro adan tumanen baro nga mabalin na aramidan ti biyag tayo kasi Diyos nga rod iso na. Amen. He is God. He is unlimited. If we think we have been pinned against a wall when no adda tayo ti dead end, God is sovereign. Awan pagpatenggaan ken kuana dagiti banbanag. No panag ko na tayon dead end tiyan tayon. Kabailan na iti ag-create manen. It springs up han mo kani makita mga aramidak iti baro nga dalan. Uray pay iti letang or disyerto awan ti makitam nga kalsada, ijay define nga kalsada. Ngem ko na ni Apo Diyos, even if you don't see a way, uri kaslawang makita mo nga dalan, I can create a dalan for you. I can open para keng ka. Iti na pang kami ijay nag-missions, ijay surong, ada nagnaan mi, bagada, alistudetan nga pagnaan nyo, kumamang kayon jay tadaw ti pasukin, from Bintar, agpatadaw kami. Idi madano min, nagdadakkel nga bato, nakaban kami. Kasla awanen ti dalan nga makitam. Ngem, nagpatuloy kami, di kwa nasagpat min. Ijay tuktok ti bantay, ada na lawa nga highway. Hindi lang siya 2 lane
nakalawlaw at kalsada ni Ije tuktok ti bantay. Parang kasya nga, di mo ipagarup nga da pailaing malukatan nga dalan. Ngem ni Apo Diyos, kabailan na, iti mang lukat, mga ramid iti dalan, agpataod iso na. Amen? Madayday ti Apo. In transform na di Ije Samaritan woman. Ije babae, let's see the picture. Yan. The encounter na kanya po, Diyos dating nga babae, amutit sigod pakasaritaan na, aldaw numapan agsakdo. Idi ubing kami, inin kami agsakdo ti danom, either early in the morning or late in the afternoon. Han aldaw tanapudot, bito idi kwate pagalan mi, idada kami talon. Ngem dating nga babae, aldawen na, timapan, apay, tapno awan tao. Tapno awan, dagitay mang sarita kengkwa na, awan tot makita na nga, deta babae nga, 5 asawa na. Ngem nakarananan ni Apo Jesus, di pa nag-converse na nagsarita da, nga kuna ni Apo Jesus, nula ko maamom, no siya sino ti makaited ken ka, iti danom nga si bibiyag tapno saan kanton mawaw. Mabalin mo nga dawaten ken kwa na. Kasi, adot relasyon na hangay inom si ni Apo Jesus, hana kinatawaan, but in the way nga kunana, adasap sa pulem, na di ka metlaing and mapnik. Kasi from one husband, second, third, kinagpaiswanan ako ng Apo Jesus, kinagpaiswanan na, agpaisot ako ng awan asawam, kasi amin nga kinabalay mo, hamumet talaga asawa. Ngayon ngom siya ni Apo Jesus, ti bagbagay punto ni Apo Jesus ditoy, adda birbirukem, nga saan, dagito'y pinagpadas mo, haanda nga makapennekken ka. No laeng dawatem, daytoy nga danom, maited to keng kaket, ag rumsuan to kaslan to, ubog ti biyag ken ka, ket ko na, sa dinot pakakitak, daytoy nga danom, ket imbaga ni Apo Jesus. Siya sinot imangted kanyak, daytoy nga danom ko na. Kinimbaga ni Apo Jesus, siyak ti si bibiyag nga danom. Siya sinuman nga uminom to kanyak, adaan iti, agrumsuan to ken kwa na iti biyag, si bibiyag adanom. With that encounter, the exchange of words, idim nangagan na ti sasaw ni Apo Jesus, nagtartaray ng ipadamag, amokon Masaya. Amunat ka bibiyag ko, ngem anak nga chinismis. Amunat ka bibiyag ko, ngem sa anak nga dinadail. Ngem ket di inyeg na kanyak, imbaga na kanyak no kasano nga mapnekak. And I believe iso na kat nagsarding, nagsapsapol iti ragsak na, iti tao, ni Apo Diyos, ni Apo Jesus nga nang balbaliw, iti biyag na. Adaan iti pan nakabalin, nga mangbalbaliw, ti sao ti Apo. Iso nga nasisita kakabsat, kanayunan tayo, ti agbasa, mangan ti sao ti Apo. Amen? Kasi, hamo mapupuutan, agbalbaliw kanto. Into no, i-transform na nga minyo panagpampanunot mo. No, anyat panagpanunot mo, isot action mo. Ngayon ito na nabalbaliwan ti panunot mo, sumurot ton de jay, aramid mo. Amen. So gapo na nga, Romans chapter 1 verse 16, ibaga na kada tayo, haantay kuma, nga mabain, nga mangipadamag, iti na imbag nga damag. Ano dyan na imbag nga damag? Ken ni Apo Jesus, at biyag nga agnanayon, ken mabalin nga mabalbaliwan ti biyag tayo. Tatipan nakabalin to ni Apo Diyos, iti mang balbaliw iti tao. Agsharak as much as I can. Urehan da pa yung Almighty Church. Agi mulaak iti sao ti Apo. Namnama iti biyag nga agnanayon. Ni Apo Jesus iti mangted iti namnama. Agi mulak lata urehan da pa yung umay. Ngamin mamatiak nga ni Apo Diyos kunanaket. It is the power of God. Dayjay to pan nakabalin ni Apo Diyos. Isuntot agtignay kadakwada. Tapno iti kastaket mamati da. Anya nga rod ti patsyenda, no awan met mang mangiganda. Amen? Tama. Anya nga rod ti mangiganda, no awan met agsao. So datayo amin. No kuna tayo, may sa Kristiyano, anak mabain nga maawagan Kristiyano. Ipadamag tayo nga rod daytoy. Dagidi nang ipadamag kada tayo, itikas taket na yasideg tayo ti Apo, handamet na bain. Siguro medyo mababain da idi ko, ang imin tortured damet. Natured di may nag-share kanyak. Taure namin, upat nga kunak. Sorry gayem, hanak available. Upat nga Sabado.
Sinubsoblanan nak, idi maikaliman, mabain akon. And then, nangigak ti sao ti Apo, no kasunod kadakkel pa nagayat na, kasta unay ro nga haab ko, manipod ka di jay, haan akon, nga nagtalikod, iti pa nagserbi iti Apo. Binalbaliwanan. Well, at the time na nagkapsot tayo, ngem ni Apo Diyos, iso iti pigsa tayo. Amen. Praise God. Madaydayaw ti Diyos. Kas ko na, okay, yeah, praise God. Yeah. Kaya't ko lang i-emphasize siya dumad to eh. Ni Romans chapter 4 verse 17 ko na imbaga ni Apostle Pablo in quote na, as it is written, I have made you father of many nations, dito ni Abraham. He is our father in the sight of God, in whom we believe, the God who gives life to the dead and calls into being dagiti banag nga di pay nagbanag. Di ta pay nagbanag awagan nan nga iso. Yeah. Datayo di kwa, oray si babasol tayo, inawagan na tayo ni Apo Diyos. Nakita na tayo through the blood of Christ. Nakita tayo, si babasol tayo, ngayon dinatay ni Apo Jesus, sinirig na tayo the way God looked at us, ket nadalusan, napakawan, nasubot. Haan tayo pa'y nga namati idi, ngayon kitkitan na tayo ni Apo Diyos nga may asideg ken kwa na. Di tayo pa'y nagbanag, nga anak na. And yet, nakita na tayo, inawagan na tayo kas anak na. Haan pa'y nga nagbanag, things that are not yet as though they were. Nasisita kakabsat nga amutay ti sao ti Apo. Tapno ito no adda sitwasyon tayo, mabalin nga kunadan, hopeless kan, awan tinamnama mon, awan to tragsak mon, detat pagpatenggan ti biyag mon, awan to pagbaliwan ti biyag mon. No ammom ti sao ti Apo, haan mo nga denggem sao iti lubong. Ngem ti denggem ket di ko na ti Apo kabailan na nga balbaliwan iti samak ti biyag ko. Ko na ti sao ti Apo kabailan na nga balbaliwan dagiti banag iti biyag ko. Iso ko mga dagiti anak tayo, aya i-label da, deta anak mo talaga natangken ti ulo na. As parents, hante ko mga makianamong, when sika talaga awan namnamanan. Haan, isarem jay sa uti Apo, mamatiak, kabailan ti Apo nga balbaliwan, ti biyag, ti anak ko, wenno ti biyag, ti asawak. Oray pa'y tilubong ibagada, deta asawa ang babaero, wenno deto'y managdakdakes, haanak nga makiagri, kuna tayo, iti baga, iti jablo. Tanyaman nga banag, nga saan nga naggapo iti panunot ti Apo, haan tayo kumanga makianayin. No anya ti naggapo, nagtawd iti panunot ti Diyos, dayjay iti ipakat tayo, han tayo nga makian namong, iti bagbaga, iti jablo, nga panang balbalyar ko iti image ti Apo, kada tayo. At dayjay, oray pa'y amayo kadi nga oray ti K-drama, ket amuna, ma-recognize na iti power of word. Deto, sinot nakabuya ka deto, idi 5 years ago, 6 years ago deto, idi tiyempo ti adamay sang Christian director, in mention na, ij account na, Facebook na nga, nabuya na ka na deto. So, pandemic, idi kuwa pinadas kumet nga binuya. Okay, the crash landing anyo. Dito nga part, dito kat North Korean soldier, nga nakamit iti South Korean nga napindas nga babae. Idi agsubliso at South Korean, adda imbati na kengkuana, ingkatangan na timula. Nakabasbasit, ayan. Ayun, halos parang mabilang mo pa DJ lives na. Agnangabit, para, diyan mo no, kamatis dito idi ko. Isot regalo na, nga ko na ibatik keng kada ito'y, everyday, ag-speak ka iti sa nga pulo nga nasasayaat nga words ka daytoy kanana. So peace, joy, beauty, ano pa iti nasasayaat? Yeah, whatever is true, hope, good. Yeah. So kaya nga Jamaica sa nga pulo ket tinagan namit imbaga na. No ti kay drama kakabsat ma-acknowledge da nga dapan nakabalin iti panagsao iti nasayaat. Hangkadi nga dayta ket adday ti sao ti Apo. Ije Philippians nga kunana, whatever is true, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is right, whatever is of good report, think or speak of such things. Kasi
Jesus said, what is in your heart, you will speak. Into no pinanpanunot mo, dagito yung banag, isunto metiro mo ariting iwat mo. No ti Hollywood, no ti K-drama, kaya't mamati dahil ti pan nakabalin, iti sasao nga na imbag. Anyan to, lakit din ti sao ni Apo Diyos, isot osaren tayo. Amen. Haan tayong ipalubos, dagiti mading nga balikas, makapadismaya, mangkontra iti sao, panunot ni Apo Diyos, iti sao tayo. Ngemket di, dagiti sasao ni Apo Diyos, itiin tayo, ipablaak kadagiti, iti bibiyag tayo. Adagiti, the sound, the power of the spoken word of God, the power of the sound of the spoken word of God. Adagiti treatment nga makon ko nakakabsat, shock wave. So, ninanang ko, idi kwa, ma-shockwave ko magapot adada stones, dadakkelen nga stones si jay kidney na. Dapat shockwave ko na jay doktor. Sige, kararag, ala. Dadapay plano mga po Diyos tibiyag na nayunam pa eh. Then, bago nga ma-shockwave, iniskanda manin, we were praying and praying and praying. Di iniskandan, hanga masapol ti shockwave-en, tadi jay, shockwave iti panakabalin ti sao ti Apo kunada naburburaken awanen kakabsat. So iti kat binasak aya the shockwave, how does it work kunana? It works by delivering high energy acoustic pulses to injured tissues, initiating the body's natural healing response. It breaks down scar tissue, increases circulation, and promotes stem cell activity, effectively treating chronic conditions. Ano dito? Sound, kakabsat. Ti siyensya, inala na iti, nang formulate iti sound nga makabael nga mangburak kadagiti, madi iti bagi when no, mang pabiyag di jay darat ap nag-circulate. Saan ka di nga nabilbilag pa'y iti sound ti sao ni Apo Diyos kakabsat. Ti siyensya bulbuluden na iti pan nakabalin iti sound in the natural. But there is a supernatural sound nga mabalin tayo nga tagikwen. No laing ipablak tayong inaldaw-aldaw dagiti sasao ni Apo Diyos ti biyag tayo. And I have been practicing this. Oray midnight na makariingak. The moment at the mariknak. Yaka mo naman kasanot ka atid dugmet ti biyag ni Ted ni Apo Diyos kanyak. Ngay maging gana mamahatiak no. At dapay paramid na titong galmay sa kada tayo. Usaren na ta ditoy. Na tayo ditoy. Inutsyampo tayo ton. Iyawid na tayo ton. Into na napalepas na ti trabaho na kada tayo. When into no, ada pangilisyan na kada tayo, nga pakadadaelan tayo. Iyawid ko man langin and dito anak ko. Tapno iti kasta mailisi iti na karkaro pa nga pakadadaelan na. Nga maging gana datay dito'y kakabsat. Usaren tayo, problema iti familia, iti relasyon, imbes nga agmakmaktul kanto, weno gumurgura ka, weno agpungpungtot ka, dita. Usarem ti sao ti Apo. Tano ti siyensya, ti liwenda, iti sound, tapno pagbalinenda, nga mangagas. Anyan tulakit din, ti balikas ti Apo, nga nang paadda, iti amin, nga makita. Amen. Tumakder tayo kakabsat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Anya digiti sounds nga i-release yo, iti bagiyo. Anya digiti uni, anya digiti balikas, nga balikas mo iti bagim, iti padam nga tao, iti familyam, iti anak mo. No tay ko nakita tayo na digiti siyensya o sarenda, iti binulod da, tiniliw da. Inestudyar da nga uni at dakad at ketap no iti kasta makarepair da. Anyan tulakit din ti sao ti Diyos. Ito na isunat pagbiyagan tayo. Isunto iti mangagas, iti kaungan tayo. Ti science, kabailan na laeng nga agasan, iti bagi. Sometimes, buwan ti agas, pagkalmain na, digitay adaan iti anxiety. Ngaminton no kuan, adan to side effect not daduma. Ada digitay masubraan agbalinda nga kasla mapukaw da talaga't panunod da. Ngem ti sao ti Diyos kakabsat.
Agasan na not only the physical, but even the mental and our emotions. Ti siyensya mabalin na agasan, iti t-shirts iti bagi tayo. Ngem na nga kabaelan, nga agasan ti sakit tinakem, wenno day tayo napalaos nga liday. Ngem ni Apo Jesus, kabaelan na, ikaten tagitiliday tayo. Babaen ijay, Isaiah 53 ko na i-describe iti Bible iso na a man of sorrow and familiar with suffering. Kat sinagaba na amin dagitoy tapno iti kasta makasarak tayo iti panakaagas, iti panunot, iti puso, iti rikna, kenuray pay iti bagi, kenuray pay iti relasyon. Daytoy iti Diyos tayo kakabsat. Desiderem tata, Lord, manganak iti saom ti inaldaw. Apo Diyos, iwaksik dagiti banag, ngamang gigawgawid kanya, iti panangamok iti sasaom, tati saom ket pudno, ti saom ket makapnek, ti saom iso iti mangikat kadagiti sakit tinakem, isot mang balbaliw kanyak, ti saom nga inibatam, trabahwen nanto iti panggep na, ket saan to ngagsubliken ka, nga dinaaramiden dagitoy. Thank you, Jesus. Hallelujah. Psalmo 118 verse 17, I shall not die but live and declare the works of the Lord. John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask whatever you wish and it shall be done unto you. Nakunayan tayo, because I abide, because the word of God remains in me, I will ask what I wish from God, and by His grace and by His wisdom, in His own wisdom, He will give me what I wish for. Psalm 119, 165, great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. Aglasat tayo man kadigiti rigat, ngem ti sao ti Apo, kunaen nanto kada tayo, at daan tayo ti talged. Ket awan to ti anyaman nga mabalin nga mangtumba kada tayo, gapu tay ayaten tayo dagiti sasauna. Psalm 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Awanton iti pagkurangak tati Apo kumpletuen nak. Uray pi iti sangwanan dagiti kabusor ko adda padaya makapagragsakak. Uray pain iti sangwanan wenno katengaan dagiti rigat ken karit tibiyag. Psalm 125, as the mountains are around Jerusalem, the Lord is around His people. The Lord is all around His people. Mapalin atakaren na tayo, digdado mga nasyon ngam ti Apo ko na isot mga iwan kada tayo. O Psalm 103, He redeems your life from the pit. He crowns you with love and compassion. He satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. He satisfies you. Hallelujah. Psalm 34, whoever of you loves life, no siya sino ka no ditoy, ti mangayat itinapnek at ito gabihag. Ikatem ti dakes manipod itingiwat mo. Kat saan ka nga agulbod. Thank you, Jesus. Hallelujah. And yet evil is anything that contradicts the mind of God. Decide today, I will not allow hang kung nga palubusan, ti balikas nga kumontra, iti panunot ken balikas ti Apo. Dagiti laeng banag, nga mangted iti biyag, iti ibalikas ko. Proverbs 18:21 says, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Anyat pag-ayat mo, balikas nga mangted biyag, wenno balikas nga mangted patay. No anya kano ti ariatem, isunto ti mang pennekken ka, kanemto iti bunga, dagiti balikas mo. Thank you, God. Let me just declare this prayer over us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, you are our teacher and guide.
You reveal the world to us that we can understand it. We have been enriched in all the knowledge and in all our speech. We do not put out the Spirit's fire. In fact, we fan into flame the gift of God which is in us. We have the spirit of revelation and knowledge. We are coming to know Christ better every day. I declare this prayer over us. We have the glorious inheritance working inside of us. We have the power of God that was used to raise Christ from the dead. We have the resurrection power of God within us. We cast our cares upon the Lord because He cares for us and He watches over us affectionately. He has our best interest at heart. We hunger for righteousness. I declare that we as a church are filled with the spiritual blessings in heavenly places. I declare that as we meditate on the Word of God day and night, we can recognize God's will and so we act upon it. As we practice the Word, we are blessed in everything we do. We esteem our words and treat them with respect. More than that, we esteem God and His Word above everything. Our words are increasing in power and force because we let nothing come out of our mouth except what is helpful in building up others according to their needs. We love our words, oh God. We reap our words. Our words are working to produce life in us. God, the words that we are speaking now, we will reap so much life. Agapit kaminto, iti adu nga biyag, O God, manipod ka digiti nasaya at nga balikas mi. The Spirit is turning up the power of our words because we speak God's words. God's word is the final authority in our lives. We do not accept anything that does not live up with God's word. We reject all tradition that does not conform to God's word. We refuse to say anything that would disrespect God's authority. We have a merry heart and it does work like a medicine. Hallelujah. Oh, we are more than conquerors in Christ Jesus who loves us. We have faith in our words because these are the words of God. We believe what we say according to God's word will come to pass. The word is in us. It is in our mouth. It is in our hearts. It is the word of faith that we proclaim. For we have been created in the image of God. Yes, we are a spirit, we are a body, we are a soul. God has given us dominion, we have power and the right to govern and control. Our words are spirit and they are life. Our first job is to cooperate with God in naming the kind of life we want to have. God's word is not void of power. It has the ability within itself to reproduce. I make God's word my words. I have been made complete in Him. God's word comes out of my mouth and it accomplishes what God desires and the purpose for which He sent it. Hallelujah. When apoy pablak mi, ti saom iti final authority kadagiti biyag mi, adaan ti pan nakabalin nga ang parnuay iti naimbag, ag-create iti naimbag, kad iti biyag mi, O God, ket iso iti mang transform, ken mang balbaliw kada kami, tapno into no agsubli ka, makita na kaminto, makaay-ayo, ken ka. Dagiti ti dawat mi, O Diyos, babaen tinagan ni Apo Jesus. Amen. 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 God bless you, kakabsat.